Expert Kelex 10 laps mga idol. First hit. Hala na si Terence dapat right by it. Akong Dimata. Nakikabay na ko. Ay! Wow! Hala ka! Grabe ka kanay. Na. Ay, si John Paul Arangis gauna. Si John Paul Arangis. All shot. John Paul Arangis. Nasunod dati. Ay! Padon Solina. Sunshine no boy. Dati ba kain na? Naulahin man si Ray Ray. Si Ray Ray yung si Kono. Allah. Langklang ay kalima si Langklang guys. Langklang abarabar kalima. Kita na Terence Jason. Wah, nakulahi man sila oh. John Paul Arangis lang una guys. Alah, natumba si Ray Ray. Natumba si Ray Ray guys. John Paul Arangis nanguna. Tukara si John Paul Arangis. Wow, gauna gid siya guys. Kasunod. Padon Sulinay. Kasunod Bloody Bakaina. Upat. Alak Langklang abar-abar. Naupa si Langklang. Naray kalima. Cheeser ikalima. Oy! Insane! Terence dapat Sunshine no boy. Ay di, Makong Dimata. Terence dapat Makong Dimata. Ray Ray baitin. Ray. Hala, napalungan si Ray. Expert Kelex guys. Napalungan si Ray. Nakulahi. Nara si Terence dapat kung si Makong oh. Nagpakpakanay. Grabe layo kayo. Si John Paul Arangis nanguna sa Expert Kelex. First hit mga idol. 5 laps na lang. 5 laps. Woo! Grabe John Paul Arangis. Kadua. Padon Sulinay. Katulo. Nade Bakainay. Katulo. Ikaupat. Langklang abar-abar. Langklang abar-abar. Ikaupat. Para guys. Ikalima si Terence. Ikaunam si Makong Dimata guys. Grabe nga bakbakanay ni. Narao si Makong ug si Terence. Si Terence ang nauna kay Makong. Ala ka. Si Terence ug si Makong oh. Ala. Si Terence ug si Makong. Ala si Ray Ray napalungan. Wakta niya na mo kay Ray Ray guys. John Paul Arangis na naguna gyapon. Ay, si Padon Silina yung si Bloody Bakaina. Nakikatulo. Hinahabol si Padon Silina. Ikapat Langklang abar-abar. Kelex Expert mga idol no. Grabe na bakbakanay ni. Ala! Ulahi man sila Terence ug si Makong. Ulahi si Terence. Nara si Terence oh. Nara si Idol Terence dapat. Terence dapat. Makong Dimata. Banat doon. Banat talagtang.
3 laps na lang, 3 laps na lang bilis. Papat si Klang, ikalima si Terence, ikaunom, dayon si Makong ni Mata guys. This is the Kelex Expert category. First hit pa mga idol, first hit. 10 laps ni siya ha, 3 laps to go. 3 more laps to go mga idol. Nakikita natin sino nanguna, si John Paul Arangis ang nanguna. Ikadua si Vlade Bacayna. Ikatulo si Padon Sulinay. Ikadua na si Vlade, ikatulo si Padon. Ikaapat, Klang abar-abar guys. Klang abar-abar. Nara white flag, white flag, white flag. White flag, John Paul Arangis, white flag. White flag, Vlade Bacayna. White flag, Padon Sulinay. Woo! Padon Sulinay, white flag. White flag, Klang abar-abar. Flag ka. Ikalima pagyapon si Terence o si Juan, Shane. Si Terence o si Shane Bakongo. Ala. Grabe, lingaw kayo na sila ba kay Kelex silang dala guys. Grabe mga idol. Tang. Pura. Bakbakanay ni Terence o ni Bakongo. Ala. Nag-ilog sila sa 5th place. White flag. Nara, John Paul Arangis. Checkered flag, John Paul Arangis. Wow. Vlade Bacayna ikadua. Expert Kelex category. Ikatulo. Padon Sulinay ikatulo. Kaupat, Klang abar-abar. Klang abar-abar. Kelex Expert category. Ay wala pa ikalima. Wala pa to. Wala pa to bay. Nara ikalima o si Juan Terence. Terence ang ikalima guys. Terence napat o si Shane Makong nagbakbakanay sa 5th place. Ala guys, Kelex gani ho. Ala ka. Nara guys o, ikalima gyud si Terence napat. Kalima si Terence napat. Ikaunam Shane Makong ni Mata.